Hello, Ashefo. Me jide sa nyame adom ho ye. Ene wo hema me beye enkatenkwan pa ene nkruma ne kokonte achese anya samketwa. Ene me hya ase me ntos ne me nya adoa. Ene me di kan si jaso yi. Wa ho sa me de mokotum efise me wo makwa amaye ne kiw dada. Enti ene eno na ebe yusu. Ene me starting so de ne me twetwa me je ni. Ene me garlic ne me ginger na ma blend ne kama. I mean, to some no any minya doing na, and I may blend them in your menu answer. When and so a groundnut paste, it's a me started the men cut a baby, and I just a me huno ye. Dana dear just say a young cat and choir. Ye did catch him, a man cats no sense me na, PM's a cent to be my free, a man cat near him, a master and so as our Benny, and no na many guswa me yacha say, me bet you men cut him, answer my shall say cry, I am in. Enkate na aben fefe chese srade kra bani akona ahwe enkate kra we chese nkwan beye de we nso ye me na ntwi na ma chese anya sam ketwan eno na me be hya ase abo ase after nkwan anesa ene obehu aje ne kakadro ne garlic me blend ye ena me di ka de egum fefe an we ye mako cube na me kan ye na mako na ginger ne nyina wo mu dada ene hese obehu me spices ne meat spices eno so etwa good den me de menchine kakra nso egu hu ai me buaso kama din so kakra estime ne fine ancha kra na ese baby aye hwehwe me de mintos a me blend ye no so egum ehuru kakra fast one na me de nya ado a ya blend ne so gum ai ene nkatenkwan de wo ye a wodi kan ne selai soup pepe ancha cry ne nkwan ye kama ene na me de me nkate a me di kan chi mo me de nso fra kakra egum akona ye enche cry enkwan beben ene hanso nkruma na chese me di gu mo hema meta pe nkruma pa ye di gu nkun ma mfa ne bebre efise nkruma no ene kokonte no me hyeda betwetwa bia nkasa de dandelion leaf nso afra enti ne nkruma e wo mu no eye kitwa ebi a na ochena masa de bi edi fufu dia na ese me yuso nkruma we nanso nkruma me de be ya nkasa de eno so me betwetwa nkasa no ane separate afe ye beye ye kokonte na harry kokonte powder na meti egu me sauce time mo denden achese anya sam ketwa obi ane kwan ofa so ka kokonte bi muka enso hye na mo de kokonte na gum ohema me so we kwan we na me fa so ka me kokonte eye ma me amempe ne se beye man na se starch nti me fa hu so hyem ne mo me ka na se de ye ka na be nkwa na se kokona bidi nso nyufra eka nu ma ama ne ye fikofiko kama na fe me de sija so enum a se no abeda te se benku wo ye ne sa emutimi be yedu te se fufu ai enye starch bebre we na ohema me so me penti another way no se wontimi emfa so hye nka ne se de me kana obetimi so aka ne se very very simple
kokonte na ada ne san we ada kama na de e de wo we hu kra ne se kokonte no mu ye din na se wo pensu a se de previous kokonte na ya empensu onyu kokonte we wo ka ne se ya eno de pensu onyu wo din so onyu gu ache na se wo bua so se de wo ka banku na ebe hura fa ho hyehye ene kokonte ne bebe kama mu be dududu kama te se fufu ohima se na ya meta pe me kokonte enti wo ka kokonte a wo ha ho nkono nso hye so di bu ache ne mom wetimi din so onyu kra gu ache bua so ma ne ben kama se ye kokonte na abia kama ya se kokonte bia na ese ne size na reduce bi kokonte bia ne sa enche kra na ese me be serve me ho ankasa me pa cha o se ne wonya meka mabusu ho a nya botre wo hwe me video ewia ya menche kra wo be ho se subscribe button bi wo hwa ya na mesre wa bomoden a click so abeka abusu ho a na wa share me video nso ama na fofo nyina kokonta bia ne sai wensu ye nkruma chese ene ye di bedi ye kokonte na me de dandelion leaves kakra afra na chese ebenya hoden nyina esi enya ewaduane we mu yen kwan so na chese abia ya kona kama ya chese pia chese are kama ene ohema ya ye kokonte ne nkatenkwan ne meat nkwan papa bia chese enya asam kitwa ye be serve ye ho ene me kokonte na metete na kona ade e me fe kra ne se ukoto kokonte a me mpede ya bo me pede e beti atoso se enya asam kitwa chese wa wote mase a wonim de ne wonim de keka koya chese enya asam kitwa ene me hwie me nkwan papa bi egusu abedi we nyina gu me yem ohema me paduane a chese me a medwen ho a menti ase mesrel se aya no abomodin na abusuani nyina ye bia we ye Ghana aduane papa bia ahoden wo mu achese we ya wodi a yare ne ohaw ne amane bia emetete wabrabo ko ne minkruma na etwagu achese kokonte na wia nesa sasa wonya abotre hwe me mesa me guso aka se wonya meka mabusu ho anu abomodin subscribe ya beka busu ho notification baby nso ho aya no amia so mpacho enye ohwe na wabeka ho hema mabusu ho sa na anytime bia me di new video bi beba no na won so wanya bi ahwe me da wase bebre